Салом алейкум бародаро, подписчико. Имрӯз 10 апрел роҳчинӣ омадем дар худе ки дараи Ҳингунӣ номи ҳозиринаш дараи Тоҷдинобод, дараи Тоҷдин Нурозӣ. ин тамошокне дар худе ки дараи Тоҷдинӣ арчоира баъд мебинӣ иҷа номаш Фаркҳои Саидай. инаи сари ёлаи буланде ки мебинӣ Буркӯҳ ном дорад. инҷа роҳчинӣ омадагим, хела буланд биромадем. роҳ шидааст хай кам чикрию мазаш нест. мазаи чикриё нест. дина барф борида буд, хай барфам об шид рафт майда гарма кашид. агар ихтиёр хоҳад барфа дига фоида надорад. инаҷа боғои ҳамон Тоҷдинобод. зардолу гул кардагиам, дина барфшу борид. гулошу хай қарор накӣ, намедонӣ сармошу мезана ё ки не. инаҷа замбуру. инаи асп номаш Героя. буландтар омадагим, камтар шамол мумкин овозаму дар шамол соз намеяд. хеле мерем ё наи деҳаи марғак аниқтараш лихчи поён. марғакай лихчи поёншам миге мешава, хато намекунад. хай бачаҳо мерем ку роҳчинӣ. мазаи роҳ чӣ хела имсол мегӯянд ки роҳ барои коронавирус фоида доштааст. худованд ҳамаи мардуми тоҷика нигаҳдор бошад ки касала симшон наёрад. омадем бачаҳо неҷа роҳчинӣ гуфти акай Файзалӣ ки имсол чӣ хеле роҳҳо мазадор нестанд, араров нест. ҳамоқа мекунем ки араров биёвем, араров наёфта истодем. инаи роҳ на инами қайзимин биромадага меканем шояди кубинем. даруни реша мегирем ки ҷои мазагиш ҳамҷо. аз бачаҳо роҳ марҳамат бихеза ина биёи тарафҳои мо роҳхӯрӣ. рамазан мо як 4 сол шуда буд Россия дадем, роҳ нахӯрда будем. 4 сол омадагиам будем. хай
همون سیزونه که رو بود همون سیزون ما در Россия بودیم. این چکریه نه نمقه نخاکی برامدن خواهی برای چکری بگیم بر وقت تره نه جمعه هم درونی داره درمدگیم نگاه داریم در یکونجا عرارو نبرامد خواهی ممکن وقت گرمتر شوه عرارو هم ببرویم روی هم مزه تیز نیستن نرمال نمیزنی گوش شد میجنبه جا هم خواهجوی رو دو سوز نوی ما میشو که کلان آوردگیم که رو بریم رو مازش نیست رو بسیاره و پودرو همش پودروه عرارو نیست عرارو های بینندگان عزیز در کانال ما подписаться کنی لایک موندن فراموش نکنیم و رو میچینیم و بعد روی چیندگی را سیونکه میکنیم بچه های نه رو بیفتیم خیلی هم قد گفتیم که عرارو بیاییم عرارو نیفتیم گفتی هم گپا که هم مطلع میگن که با پشتی باهودی نکو به تر سخت بقا ما با پشتی عرارو نکیم این چیزی که گفتیم جمع گیت کردیم این روزه شد گفتی گپا ریسقی ما همی بدست عرارو ما بدست خیلی با میکوبیم پر میگردیم خیلی رو چینیم چکری هم شید است این چکریو مایده تر هم های چکری کلانتا یفتیم چکری سمنوخی خیلی میریم نمک قطی بعد مزش هم میفهمیم خیلی تو بزدی در پنوی خدای نبیویت رو بخرین خداوند همتا نگهدار باشه